আর গয় লক্ষ্মী পূজা কাগরে লক্ষ্মী পূজা কাহলা জনে কলে গয় লক্ষ্মী পূজা করিছ আচ্ছা 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 বাবরে হ্যাঁ লক্ষ্মী তো লক্ষ্মী ফেন গোজ লক্ষ্মী নাই গয় লক্ষ্মী पर अच्छे কেন্দা কেন্দা अच्छे গো বাবরে তাহলে কহমা কেন্দা বদ্রে কহমা বাবরে আজ্ঞা শুণ শুণ আজ্ঞা সন্ত জন এটা পুরাণর জ্ঞান আজ্ঞা জলরু যে আজ্ঞা লক্ষ্মী মাতা আজ্ঞা হইলে জনম বাবুরে লক্ষ্মী মা কেন জন্ম হইলে যেতে বেলে অসুর এবং দেবগণ মানে যেতে বেলে কাঁ করিছ যেতে বেলে সমুদ্র মন্থন কলে সেই ক্ষীর সাগর যেতে মন্থন করিছ সে ক্ষীর সাগর লক্ষ্মী মাতা উৎপন্ন হইছ বাবুরে আজ্ঞা শুণ শুণ সন্ত জন শুণ দেওয়ান আজ্ঞা লক্ষ্মী পুরাণর কথা করিবি গায়ন আজ্ঞা জলরু যে লক্ষ্মী টান জনম হইলে আজ্ঞা সর্বপ্রথমরে তাঙ্কু কিয়ে পূজা কলে যেতেবেলে কাଣା হইতিলা আজ্ঞা আজ্ঞা শূন্য শূন্য আজ্ঞা মহা শূন্য আর হইতিলা জান আজ্ঞা শূন্য শূন্য মহা শূন্য হইতিলা জান আজ্ঞা জল ঘেরি রহিলা পৃথিবীর পুর আজ্ঞা আদি যে অনাদি আজ্ঞা বটমূলে জান আজ্ঞা একাক্ষর ଥିଲେ পুଣି অঙ্কার প্রমাণ যেতবেলে শূন্য শূন্য মহাশূন্য কেহি নথিলে কি অনাদি ব্রহ্ম খালি আদি অনাদি থিলে এমানে বটমূল কাঁ করছেন বাবুরে এমানে বিশ্রাম করছেন যোগ মায়া নইছেন বাবু এই সময়ে প্রথমরে কে জন্ম হেলে বাবুরে আজ্ঞা আজ্ঞা আদি অনাদি ঠারু আর তিনি ধার ব্রহ্মা আজ্ঞা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইলে জনম মাই গো যেতেবেলে অনাদিঙ্গ ব্রহ্মরু জন্ম কে হেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিন জন যেতেবেলে জন্ম হইছ জন্ম হেবা মাত্র যে নারে দেখলে খালি জলময় খালি পুরি করি আছে হেলে বিচার কলে সমস্তে কোশ্চন আগে মানে যে কৃষ্ণ ভগবান এই সৃষ্টিকে গঢ়ি যে সম্পূর্ণ মিছ কথা কৃষ্ণ ভগবান এই মানে সংসারকে পালিছে হেলে প্রথমরে মানে কে প্রকৃত গঢ়িছে জানছো বাবুরে আজ্ঞা প্রথমরে আজ্ঞা ব্রহ্মা জান সৃষ্টিকু গঢ়িলে আজ্ঞা সৃষ্টি গঢ়িবা মাত্রকে চিন্তা যে কলে আজ্ঞা বিষ্ণুଙ୍କ পাখକୁ ଯାଏ ପ୍ରବେଶିଲେ ଜାଣ আজ্ঞা নরমণি সজে সভে মরিবে টিপুর মাই গো
যেতে বেলে ব্রহ্মা যেতে বেলে সৃষ্টি সৃজনা করি দেই সালা পরে সেই সময় ব্রহ্মা জিগরি বিষ্ণু ভগবানଙ୍କର পাদ তলে গুহারি কলে প্রভু মুই তো সৃষ্টি সৃজনা করি দেলি তুমি পালব জবে সেই সময় বিষ্ণু ভগবান বলে মুই কেন্তা করি পালমে জগতর গুটে পিতা যদি আছে বলে গুটে মাতাটে বাধ্য রহবার কথা হেলে সেই সমাজরে বাবুরে কানা হইছে বাবুরে বিষ্ণু ভগবান বলে আগো বিষ্ণু বইলে ক ব্রহ্মা শুনো মো বচন আজ্ঞা দেবগণ মানুষକୁ যে তহু ধরি আন আজ্ঞা এহিঠারে যজ্ঞ এক আহুতি যে ହେବ আজ্ঞা অন্নপূর্ণা মাতা পুণি তহু জাত ହେବ समय कान कर समस्ते देवगण मैंने आसिक से जलमय भितर बाबूरे गोटे आहुति टिकोटी गोटे यज्ञटे रखली समस्ते ब्रह्मा जिते से ब्रह्मा वेदपति काना कर से यज्ञर जो पाठ पीठ जो सब पढ़ुन बाबूरे से ही समय यज्ञ आहुति काना कले बाबूरे ब्रह्मा क्या कले बाबूरे ब्रह्मा सृष्टि सृजना करदे हेले पालबे किए पालबे होती विष्णु भगवान हेले इस समय शिव भगवान का जोग ध्यान बसी हाँ से होचन भोला शंकर जोग ध्यान रे बसी हेले विष्णु भगवान चिंता कले देवगण मैंने समस्ते प्रथम आहुति से जगार कले आर से ठारे काना हिचे बाबूरे आज्ञा जनता पचरे गज लक्ष्मी कथा बाबूरे आज्ञा 7 प्रकार लक्ष्मी माता जन्म हिचन मुई 7 प्रकार हिसाब बुझामी हेले बाबूरे काना हिचे आज्ञा जेते बेले आगो लक्ष्मी बोली उच्चारण कले आहु तिरु लक्ष्मी तहु जात हेले आगो बहिले क अरे बाबू डाकी देल आतम्ब संसार गो माता पालए भल बाबरे से समय बोले मत क्या है डाकल तुम से समय ब्रह्मा बोले आम तो सृष्टि सृजना करदेलु तुम ये लोकबाक जिते जन संसार तुम पाल कीट पतंग जिते जीव जंतु अच्छा इमाना काना खाई बचबे भूखे मरीजी तुम रक्षा कर से समय से जगार प्रथम बाबूरे यहाँ ब्रह्मकल्पर कथा से जगार प्रथम गयलक्ष्मी माता उत्पन्न होती प्रथम किए पूजा कला प्रथम आज्ञा देव गण आर पूजा आरंभिले आज्ञा दुख देखी अन्न तहु लक्ष्मी तहु देले प्रथम केन अन्न बहरे प्रथम आज्ञा चूड़ा बहरे लक्ष्मी माता प्रथम चूड़ा बाहर करते खावा कौन सी जिनिस द्रव्य ने बहरे थाई हेले बाबरे आग से अन्न को प्रथम विष्णु जे भंजिले आगो धन्य धन्य लक्ष्मी बोली प्रशंसा करिले इटा गला बाबूरे इटा यज्ञ आहुति जन्म हेले लक्ष्मी माता प्रकृति केनु जन्म आज्ञा जल रुजे आज्ञा लक्ष्मी जान आर जन्म होइला आज्ञा जेते बेले समुद्र जे मंथन होइला आज्ञा से ही ठारू अनेक जे दर्पजात हेले कथा
যেতবেলে জলরু জাত হয়েছা এই সময় অসুর মানে বলুছন লক্ষ্মী को मुई नेमी बोलुछन सबे समय नेमु जेता बोलुछन विष्णु भगवान मुई नेमी बोले धरि गिरे आइले हेले सर्वप्रथम रे के पूजा करिदिला लक्ष्मी माता को से बाबरे से गजलक्ष्मी को के प्रथम पूजा करिदिले देवगण माने पूजा करिदिले द्वितीय रे जलरु उत्पन्न जन हेचन लक्ष्मी मां ताकू के पूजा करिदिला बाबरे आज्ञा सर्वश्रेष्ठ आर प्रथम रे आर पूजा करिदिले हे आज्ञा चांडालुनी सर्वठारु पूजा आरंभिले बाबरे आमे जन आज्ञा माने चांडालुनी जन बोलु हरा चांडालुनी नुए से तांकर अभिशाप पाबा हितरु चांडालुनी रूप रे जन्म होइचे से होचे गुटे ब्राह्मण घर र झियो प्रथम रे सर्वश्रेष्ठ से लक्ष्मी को पूजा करिथिले बाबरे आज्ञा जहा जानी तिली आज्ञा कहिरे बुझाए इटा भागवत मध्यरे जे लेखा होई रहे भागवत मध्य गोटे झलकटे अच्छे प्रकृति यहाँ केन पुराण मिलवा जानी बाबरे आज्ञा भारत संविधान रे लक्ष्मी नारायण आज्ञा लक्ष्मी नारायण ठारे रही प्रमाण